কবিতা সংকলন কণ্টা ও গোলাপ পাঠকার্পণ বলাঙ্গীর স্থিত টাউন বাড়িকা উচ্চ বিদ্যালয় পরিসরের পবিত্র বাহুড়াযাত্রা অবসরের কবয়িত্রী ସରସ୍ୱତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ କଣ୍ଟା ଓ ଗୋଲାପ ପାଠକାର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ ପ୍ରକାଶନୀର ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଠକାର୍ପଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନାଟ୍ୟଭୂଷଣ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଛୁରିଆ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ ପ୍ରକାଶନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କୁଅନର ଓ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଗୋପବନ୍ଧୁ ରଥ ଯୋଗଦେଇ କବୟିତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ କଣ୍ଟା ଓ ଗୋଲାପକୁ ପାଠକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କବୟିତ୍ରୀ କସ୍ତୁରୀ ରଥ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। कविता संकलन प्रकाश पाइला प्रायतः कविता गुड़िक प्रकृति आनीत विषयवस्तु लिखित नचे सामाजिक विषयवस्तु लिखित जही अधिकांश कवितार समाज प्रति एक वार्ता व संदेश रही जहाँ पढ़ी पाठक तहिर किसी शिखिपर। प्रायतः अनेक कविता सरल सहज भाषा लिखित जहाँ को पढ़ी समस्त पाठक वर्ग बुझीपारे एवं कम पाठ पढ़ी लोक शिखिपारे पढ़ी।